Matthew chapter 5, Matius 5 verse 9. ayat 9. Blessed, everybody say blessed, Diberkatilah are the peacemakers, orang-orang yang membawa damai, for they shall be called sons of God. karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. We finished last week's message talking about the commandment and the commission that all of us have to be called peacemakers. Jadi minggu lalu kita telah mengakhiri pesannya tuh dengan amanat untuk kita semua sebagai pembawa damai. Somebody say out loud with me tonight, I make peace. Katakan aku membawa damai. Say out loud, we make peace. Ayo katakan kita semua membawa damai. We are peacemakers. Kitalah pembawa damai. As children of God, literally speaking, we don't make the peace. Sebagai anak Allah sebenarnya kita pribadi bukanlah kita yang membawa damai. It's the Holy Spirit living inside of us that empowers us with the peace, for He is the Prince of Peace, to generate and create peace in this world. Tetapi Roh Kuduslah yang tinggal di dalam kita yang membawa hadirat damai itu yang bisa kita bawakan ke dunia. But peacemakers cannot really truly make peace unless they're at peace within themselves. Tetapi orang-orang yang mau membawa damai tidak bisa membawa damai kalau mereka dalam hatinya pun tidak damai. Jude's prayer in Jude 1 verse 2 was, may mercy, peace, and love be multiplied to you. Ada suatu doa dalam Yudas 1 ayat 2 dikatakan rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. How well do you know your times tables tonight? Berapa dari kalian mengingat tabel perkalian? I practice them around the kitchen table with my daughter a lot Aku recently. melatih anak perempuanku akhir-akhir ini. I love the word multiply. Aku suka kata perkalian. Because he's not talking about peace and mercy and grace and all kinds of things that are going to be added to us. Karena aku percaya satuan berkata damai, sejahtera, rahmatnya itu bukan hanya ditambahkan, But multiplied. tapi dimultiplikasikan. So wherever we are tonight, we need to remember that we're only a moment away. Jadi dimanapun kita berada, kita harus sadar bahwa kita hanya sedikit saja. Sometimes in our pain, in our struggle, in our strife, we feel so far away from peace. We think it's a long way off from us. Kita tuh harusnya dekat. Meskipun kadang kita mungkin dalam pergumulan kita berasa kok damai itu jauh banget ya. The truth is we serve the God of multiplication, and He can take a little and He can make much. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa memultiplikasikan. Dia bisa mengambil sesuatu yang sedikit dan dimultiplikasikan jadi banyak. We emphasized the fact last week that peace is not the absence of something. It's not the absence of war or pain or lack or anything like that. It's the presence of God. Kayak minggu lalu kita telah bagikan bagaimana damai itu bukan karena absen dari banyak hal, kekacauan atau sebagainya. Tapi damai itu karena ada hadirat Tuhan di tengah kita. And we talked about how it's often the things that ought to be in our life that are not in our life that shine the most, that stand out the most. Dan kita berbicara bagaimana terkadang hal yang belum ada dalam hidup kita, tapi yang kita butuhkan itu yang bisa membuat kita bersinar. But tonight we're going to learn how to be peacemakers. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai. Let's make this really personal. Jadi mari kita bikin ini suatu hal yang sangat personal. And I'm not going to ask you tonight to dig up the deepest depths and to relive all kinds of things, but I want you to think back to a moment in your life where you were discouraged. Aku bukan mau membukakan luka lama, tetapi aku mau kita coba renungkan kembali masa-masa di mana kamu rasanya tidak semangat lagi. Where things weren't good in your life. Saat masa-masa itu tidak baik dalam hidupmu. Maybe you just lost someone you loved. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu kasihi. Maybe it was something that had happened in your life that you couldn't control. Mungkin sesuatu terjadi dalam hidupmu yang kamu tidak bisa kendalikan. Maybe it was anxiety or worry. Atau suatu kekhawatiran dalam hidup. The loss of a dream. The loss of a dream. Atau suatu mimpi yang kita tidak bisa capai. Or the realization that you had the inability, couldn't get to where you really wanted to get to in life. Atau suatu kesadaran bahwa kita tidak bisa menjangkau hal tersebut. And I wonder if you'll take a moment tonight to kind of dream with me. Aku mau kita coba ambil sejenak, coba mari kita membayangkan bersama denganku. What were the things that really helped you through that moment? Apa yang sangat membantu kalian pada waktu itu? The things that really supported you to undergird and regain the roots and the foundation. Apa yang membuat kalian bisa kembali lagi, yang bisa menopang kalian pada waktu-waktu itu? And I'm pretty sure that I can confidently say that many of us, for many of us, it was someone or some people around us that took us through that season. Dan aku bisa dengan yakin berkata bahwa pastinya ada seseorang yang membawa kalian melalui masa-masa itu. It was having someone around us to be there, to support us, perhaps just to listen. Mungkin orang itu ya di sana untuk mendukung kita atau bahkan hanya untuk mendengarkan kita.
Someone who was there when we needed them, who we could call to get prayer or get encouragement to be lifted up again. Orang yang mau mendengarkan kita, yang ada di sana siap sedia dan juga siap untuk mendoakan kita. Someone that reminded us life will keep going. Yeah. Just push through. Yang mengingatkan kita bahwa hidup masih tak akan bisa berlanjut, ayo tetap terobosan. It's so powerful what happens when we've got people in our world in those difficult moments. Itu sangat luar biasa betapa suatu hal bisa mendukung kita saat kita mempunyai orang-orang tersebut di sekitar kita. Aris said a little earlier, church is so much better together. Dan Aris tadi ada sampaikan bagaimana gereja itu jauh lebih baik saat kita bisa bersama-sama. And that pretty much sums up life. Dan itulah menyimpulkan intisari dari hidup ini. Loneliness only takes us so far. Rasa sepi itu, rasa kesendirian itu bisa membawa kita sampai mana sih? I want to tell you tonight Aku tidak akan sampaikan itu. that the Holy Spirit is the greatest presence in our life. Tapi pastinya Roh Kudus adalah suatu hadiran paling luar biasa dalam hidup kita. That in the hardest of moments, He's the rock. Pada masa-masa paling susah dia adalah batu karang kita. He's the one we can lean on and depend on. Dia yang bisa kita sandari. He's the one who brings peace when we didn't feel peace inside of us. Dia yang membawa damai saat kita merasa tidak ada damai. Amen. Amin. In Matthew chapter 1 verse 23, it says that His name is Emmanuel, God with us. Dikatakan Matius 1 ayat 23 namanya adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. God is with you tonight. Dan Tuhan beserta kita. I speak to people all over this church and outside of this church, and I hear all the struggles and all the things that we're going through, and I could share mine with you too. Dan aku sering berbicara kepada banyak orang juga di sekitarku dan banyak sekali testimoni yang ada. But one of the greatest remembrances in our life is God is with us. Dan satu hal yang pastinya aku mau sampaikan adalah Tuhan bersama dengan kita. Amen. Amin. God is with us. Tuhan bersama kita. God is with us. Tuhan bersama kita. We don't always feel God's presence, Kita tidak selalu merasakan hadirat Tuhan, but we must know God's presence. tapi kita harus tahu bahwa Dia hadir. The Psalms tells us, "Be still and know that I am God." Pemazmur berkata, kita cukup tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Be still and know. It doesn't say be still and feel. Dia bukan berkata diam dan coba rasain, enggak. Dia katakan diamlah dan ketahuilah. Sometimes when we're searching for peace, we're trying to find a feeling. Saat kita mencari damai, terkadang kita mencari rasa damai. We're trying to worship to get a sensation. Kita mencoba menyembah untuk mendapatkan suatu sensasi damai. We're trying to search for God's presence in a way that'll touch us, that we can feel it. Kita mencoba mencari damai itu di mana yang kita bisa rasakan. And those moments are awesome when God's presence moves and we can feel and sense God's presence. Memang momen-momen tersebut tuh luar biasa saat kamu bisa merasakannya. But He never said be still and feel. He said be still and know. Tapi tidak pernah dikatakan diamlah dan rasakan. Dikatakan diamlah dan ketahuilah. And the word know talks about knowledge, understanding. Dan kita tahu bahwa kita berkata tentang pengetahuan. It talks about having a realization, having firm education, foundations, and the knowledge within us. Dan dikatakan bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana punya suatu fondasi konsep dasar dalam hidup kita. And that's what real peace is derived from. Dan itulah di mana kita bisa merasakan damai sesungguhnya. Knowledge. Suatu pengertian. Now we can't discount feelings because feelings are real, right? Kita tentu tidak bisa melupakan apa yang namanya perasaan. Feelings of pain and feelings of sorrow and Kita hurt bisa and hopelessness. Kita bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan bagaimana terluka, kita We've bisa all merasakan sedih. felt worried at times, right? Kita pernah merasa ketakutan juga, kekhawatiran, Feelings are real. karena memang perasaan itu nyata. But knowledge in God's word, knowledge in the kingdom of God can overcome those feelings. Tetapi bagaimana saat kita mengerti dasarnya firman Tuhan, kita bisa terobosan dari perasaan itu. And I'm just going to say it up front, this is off the script. Dan ini apa yang saya mau sampaikan. This has been one of the most testing days that I've had for a while. Hari ini adalah satu hari yang dimana aku sangat diuji. Because I knew I was going to get up and preach this message. Aku tahu aku harus ada di sini untuk membagikan pesan. And it seemed like everything went wrong today. And it's a message on peace. And I've been fighting for peace. Dan rasanya tuh semuanya kacau di saat dimana saya harus mengkorbankan tentang damai. So I'm not preaching to you tonight. Jadi hari aku bukan berbicara kepada kamu. I'm preaching right here. Aku juga berkorban untuk aku juga. When all the screens started going haywire before and you guys didn't know the lyrics to sing.
saat layarnya tuh kacau dan kalian tidak tahu lirik apa yang kalian nyanyikan, and all the singers got exposed up here because they didn't know the lyrics of the song, dan semua singer di sini tidak tahu harus ngapain karena mereka tidak ingat liriknya, and the team was running frantic round the back trying to work it all out, dan tim di belakang layar sedang berusaha dengan sangat keras untuk memperbaikinya. I sat there, put my hands in my pockets and had a chuckle. Aku berdiri di sana, diam, dan aku sedikit tersenyum. Because this was the end of the straw. I mean, seriously, I couldn't get in. I couldn't get out of my driveway. I couldn't lock the door. I couldn't get into the garage today. I was late. The iPad didn't work when I wanted to transfer my message. The internet went down. Everything went wrong. Kayaknya semuanya hari kacau saat saya mau keluar rumah, entah apa kuncinya ada tidak bekerja, mau masuk ke dalam gerbang tempat parkiran tidak jalan juga, sampai sini iPad di mana aku harus pakai untuk catatan khotbah aku tidak jalan. And now the sound is ringing like you can hear, and everything's still going wrong. Dan sekarang soundnya kalian bisa dengar berdengung. But how many of you know peace is in the midst of the storm? Tapi di mana yang kalian ketahui bahwa damai itu adalah damai saat kita bisa merasakannya di tengah badai. It's knowing how to take the thoughts that are in God and in Christ that are in our hearts and use them as weapons over our feelings. Tapi bagaimana kita bisa mengambil firman Tuhan, menjadikan itu senjata supaya kita bisa terobosan dari perasaan kita. Romans 8:6 says to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Jadi dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. So it's learning how to control our minds in Christ that bring the peace that God promised. Jadi ini belajar untuk mengendalikan pikiran kita dalam Kristus supaya kita bisa mendapatkan damai itu. It's so easy to feel panicky and finicky and worried and all fear when all the inputs that are coming into our life are all the stuff that's the controversies and the struggles and all the stuff that the world is going through. Gampang sekali buat kita kehilangan damai itu kalau apa yang kita terima dari dunia ini ada semua hal-hal yang bertolak belakang dengan rasa damai. We feed ourselves with all kinds of stuff that's just not godly and not right and not faith-filled, and then we wonder why what comes out of our minds and in our feelings is not good. Dan bagaimana kita bisa merasakan Tuhan kalau kita semua yang kita terima itu hanya menambahkan perasaan yang dimana tuh kita berasa tidak enak. It takes the right ingredients to make a good meal. Karena kita butuh suatu bahan yang enak, suatu bahan yang baik supaya kita bisa bikin makanan yang enak. Just like it takes the thoughts of Christ to make peace. Sama bagaimana kita butuh pikiran-pikiran yang berhubungan dengan Kristus supaya kita bisa dapat damai. So coming back full circle, we need to be peacemakers. Jadi kembali lagi ke intinya, kita harus bisa menjadi And pembawa how are we damai. going to do that? Jadi bagaimana caranya? Well, I want to let you know a tip that I use, and I'm kind of really preaching personal here tonight. I want to show you inside here, okay? How do we live by peace when things aren't going right? Jadi hari ini aku mau menyampaikan suatu tips, ini suatu tips pribadi yang aku alami, bagaimana kita bisa merasakan damai di tengah badai. How do we learn to be still and know? Bagaimana kita belajar untuk bisa diam dan ketahui. Well, we learn how to preach. Dan kita belajar untuk berkhotbah. We learn how to preach. Kita belajar untuk berkhotbah. God's word changes things. Karena firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Some of you came in a bad mood today. Hari ini mungkin ada kalian yang datang moodnya lagi kurang oke. But you don't feel so bad anymore, right? Tapi kamu nggak merasakan terlalu buruk lagi kan? Because something happened here in this place, in the presence of God, that kind of said that why are you thinking, why are you worrying about those little things? Karena ada sesuatu di dalam hadirat Tuhan ini yang membuat kalian berpikir, ngapain aku pikir lagi soal masalah itu? There's something about the presence of God that just melts stuff. Namun ada sesuatu, basically ada sesuatu hal dalam hadirat Tuhan itu yang membuat suatu rasa tidak damai itu luntur. God's word can change mood. Firman Tuhan itu bisa mengubah mood kita. God's word can change circumstances, move mountains. Karena firman Tuhan itu bisa mengubahkan. God's word takes lack and turns it to abundance. Dan bagaimana firman Tuhan itu bisa mengambil suatu kekurangan, membawanya menjadi suatu kelebihan. And before we look to money and financial things when we say that, look to your mind. Jadi sebelum kita lihat ke dalam finansial doang, mari kita berbicara tentang pikiran dulu. Because those who are poor in their mind in the word of God will never be filled with the joy and peace and all the goodness of God that comes with being rich in God. Karena sangat susah kalau kita secara konsep pikiran kita aja udah berasanya itu konsep orang miskin, bagaimana kita bisa menjadikan kita seorang yang diperkaya oleh Tuhan. The word of God brings hope. Karena firman Tuhan itu membawa damai. It changes character. Itu mengubahkan karakter. I tell you, there's pretty much nothing the word of God can't do. Karena tidak ada satu hal pun yang firman Tuhan tidak bisa lakukan. Jesus said, Yesus katakan, and it happened. dan itu akan terjadi. God said,
Tuhan berkata, let there be light, and it happened. jadilah terang dan itu terjadi. When the word of God gets spoken, something happens in atmospheres, something happens in our world, in our realm, and it transforms our world. Saat firman Tuhan itu dikatakan ada suatu hal yang terjadi dalam suatu atmosfer ini dan itu akan mengubahkan hidup kita. So if we want to be peacemakers, Jadi kalau kita mau menjadi pembawa damai, we've actually got to be peace preachers. kita harus menjadi orang yang bisa membawa pesan damai. You say to them tonight, I'm not a preacher. Mungkin kamu berkata, aku bukan pembawa pesan, aku bukan pengkhotbah. I'm not asking you to stand on a pulpit tonight. Aku tidak meminta kalian untuk berdiri di panggung ini. I'm not asking you to stand even in front of 2 or 3 people. Aku bukan minta kalian berdiri di depan 2 atau 3 orang. I'm asking you to learn how to take the word and preach it to yourself. Aku minta kita untuk mengambil firman Tuhan dan mulai khotbahkan kepada diri kita sendiri dulu. How to see the circumstances and situations and do what Jesus said. If you'll just speak to this mountain to move from here to there, it will move. Dan mengambil suatu situasi dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Katakan kepada gunung ini untuk pindah, maka dia akan pindah. I'm asking you, Dan aku katakan padamu, not me actually, God, maksudnya Tuhan, to aggressively determine that the word will be the force out of your mouth to change your world. dengan agresif untuk membiarkan suatu perkataan yang keluar dari mulutmu bisa mengubah lingkunganmu. The thing with the word of God is it's sitting here in all its power and all its glory. Dan suatu hal tentang firman Tuhan itu, segala kemuliaan, segala kuasa itu ada dikandung dalam firman Tuhan ini. But it only really gets activated Tapi when it's spoken. hanya akan terjadi kalau kita katakan. That's why faith comes by hearing and hearing by the word of God. Oleh karena itu dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. It says Pendengaran in firman Tuhan. 2 Corinthians 4:13, since we have the same spirit of faith according to what is written, I believed and therefore I spoke. Namun karena kami telah memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. So we also believe and speak. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jesus in Mark 4:39 arose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. Dan dikatakan dalam Markus bahwa Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. And the wind ceased. Lalu There angin was a itu great calm. reda. How many times in life we try to gain peace and do things in our own strength, in our own ability. Berapa banyak dalam hidup kita mencoba mendapatkan damai dengan kekuatan kita. When God's already given us the simplest key of all. Padahal Tuhan telah memberikan kita kunci yang paling sederhana. Preach peace. Katakan damai, khotbahkan damai. What did he do? He rebuked the wind. The wind is anything in our life that's in opposition to what God's best is for us. Jadi apa yang dia katakan? Dia katakan pada angin itu, maksudnya apa tuh angin badai? Angin badai adalah apapun yang mencoba menahan kita dari apa kehendak Tuhan. Preach to it. Katakan kepada itu, Peace. damai. What is peace? Apa itu damai? Shalom. Shalom. Nothing missing. Tidak ada Nothing kekurangan, lacking. Nothing broken. tidak ada yang rusak. All these disciples have been fretting around in the boat wondering, are they going to die this night? And Jesus has been sleeping and they wake him and they say, Master, don't you know we're all going to die tonight? He says, peace. That's it. Dan murid-muridnya itu udah kacau banget. Mereka rasanya ini apakah ini hari terakhirku? Dan mereka lihat Tuhan Yesus lagi tertidur. Saat mereka bangunkan Tuhan Yesus hanya bilang, damai. Anybody ever felt the jitters when it's the night before your exam's due and it's not done and it's not finished? Anyone? Ada yang merasakan bagaimana satu hari sebelum kalian mau ujian dan di sana kok aku belum selesai belajar. Only one, it looks like. You're all great students. Kelihatannya Wow. murid-murid yang luar biasa di sini. Wow. We all know what it's like when there's no peace. Kita tahu rasanya tidak ada damai. Preach peace. Katakan damai. Wendy called me at 2 o'clock today. I told you all the story, right? He called me today. He said, can you send me the notes so I can get all the screen ready? I said, okay, I'm sending it to you. It's not finished yet. Still not finished. Peace. Jadi aku sudah ceritakan pada kamu sebelumnya, Windy tiba-tiba telepon aku jam 2 hari ini, siang ini, dan katakan, boleh nggak kirim catatan khotbahnya? Aku bilang, ya udahlah ambil saja, catatannya belum selesai. Sampai sekarang pun belum selesai. Somehow we think we've got to have it all good and worked out and all, nice, right? Terkadang kita maunya tuh sempurna, semuanya sudah tertata rapi, oke. And you know what God says? Tahu nggak apa yang Tuhan katakan? Take the knowledge, Ambil pengetahuannya, overcome the feelings,
Mari kita terobosan dari perasaan itu and live in my peace. dan tinggal dalam damaiku. So I'm preaching to myself. Jadi aku Hallelujah. mengkhotbahkan ini kepadaku. Turn with me in the Bible to 1 Samuel 30 verse 6. Mari kita buka di 1 Samuel 30 ayat 6. I love this verse because it shows us a good example of what happens when we preach the word to ourselves. Dan ini suatu contoh yang baik saat kita mengkhotbahkan firman Tuhan pada diri kita sendiri. If anyone had the right to kind of feel lack of peace, it was David. Kalau kamu berpikir bahwa kamu ada hak untuk merasa tidak damai, Daud lebih ada haknya lagi. He is coming home from the battlefield Dia pulang dari tempat perang, and he kind of comes across the horizon and they look out at the city, him and all his men, the place where they live and the place they call home, and Dia- it is burning to the ground and they can see smoke going up to the sky. Jadi saat dia pulang dari pertempuran itu, dia pulang kembali ke tempat dia tinggal dan saat dia lihat di ujung tempat di mana dia tinggal ada asap yang keluar. Jadi mereka tahu itu sudah diserbu. As they get closer, they realize the worst fears. It's not only their city is burning, but their women and their children, sons and daughters, and all the servants and people of the city have been taken by the Amalekites and are gone. Dan saat mereka tiba di tempat itu, hal yang paling mereka takutin terjadi. Bahwa semua anak-anaknya, istrinya, semua keluarganya dan harta bendanya telah diambil. I don't think they had insurance in those days. Aku tidak tahu mereka punya asuransi apa tidak pada waktu itu. But even if they did have insurance, how many know a situation like that will drain every last bit of peace out of you, right? Tapi meskipun kamu ada asuransi, kamu tentu tahu pada masa-masa itu tidak ada damai lagi dalam hati. Not only that, Bukan hanya itu. as they get closer, the people begin to realize the situation and they turn on David and they decide, we're going to stone him. Namun bukan hanya itu, saat mereka sedang melihat situasinya, orang-orang yang bersama Daud dan mulai melihat Daud dan berkata, ini salahnya Daud, mari kita rajam batu. If you were David, what would you do? Kalau kamu adalah Daud, apa yang kamu Take me lakukan? home, take me home, take me. I mean, seriously, you want to get out of there, right? Apa kamu akan berkata bahwa aku pulang? What does David do? Apa yang Daud lakukan? Verse 6 tells us. Dikatakan dalam ayat yang ke-6. It says, David strengthened himself in the Lord his God. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. I mean, they're going to kill the guy. Maksud, Daud mau dibunuh. And now here he is, not being too fazed by it, kind of going, Lord, I don't know what will I last another day? Dan dia di sana, dia tidak tahu mau ngapain dan dia pikir apakah aku akan bertahan 1 hari lagi. But I'm going to strengthen myself in the Lord my God. Tapi dia berkata, aku akan menguatkan kepercayaanku dalam Tuhan Allahku. What does that mean? Apa artinya? I mean, you've all been in situations, so have I. Kamu pernah dalam suatu situasi, pastinya aku juga. And we go, I'm a Christian, I should feel good. Mungkin kamu berkata, oh, aku orang Kristen, aku harusnya merasa kuat. But that's not how it works. Tapi tidak selalu kayak begitu. Just because Christ paid the price on the cross and bled blood on our behalf and did all the things that we read about and come to church and hear about, doesn't mean that automatically peace will happen. Ya kita tahu ada kuasa darah Tuhan Yesus, dia telah bayar harga di kayu salib itu untuk kita semua. Tapi bukan berarti No, he damai laid tiba-tiba terjadi. all the groundwork for it to happen, but it's up to us. Tuhan telah membayar harga semuanya, dia mempersiapkan semuanya, tapi tergantung dari kita mau atau tidak. David strengthened himself in the Lord his God. Dan Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya dalam Tuhan. Here's what I think that might have looked like. Dan ini yang aku bayangkan apa yang kira-kira terjadi. I worship you, Almighty God. Bit of song maybe. Bit of song. Mungkin sedikit lagu pujian. You know, I find music really helps. I don't know about you. Buat aku musik itu sangat membantu. I had a moment this week, it was a little earlier. It's been one of those weeks for me, right? And I turned on some music in my AirPods. Dan aku melewati masa-masa itu minggu ini dan aku menyalakan musik dalam headsetku And I just sat there and I began to hum the words. dan aku di sana dan aku mendengungkan lagunya. And that was enough. Dan buat aku itu cukup. But for David, his situation's harder than a song, I'm pretty sure. Tapi saat aku lihat ceritanya Daud, aku yakin ini lebih berat dibanding satu lagu yang bisa atasi. What I think he might have done Mungkin apa yang dilakukan adalah is gone, God, dia berkata, Tuhan, let me remind you. mari biar aku ingatkan kamu Let me remind you that you told me that I would be king one day. bahwa engkau telah berkata kepadaku, aku akan menjadi raja. And I haven't sat on the throne yet. Dan aku belum berdiri di tahta itu. So even though it looks like my back's against the wall and everything's coming against me, I'm believing that you're here in the midst. Jadi meskipun aku sekarang berasa terjepit, tapi aku tahu bahwa engkau ada bersama denganku. I'm pretty sure he started talking to his pain and saying joy.
Aku yakin dia berkata pada rasa sakitnya itu berkata, ayo mari sukacita. I've got joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. We don't feel like that. Terkadang kita tidak merasakan sukacita kayak begitu. Rivers are good, they're flowing, there's so much of it. Some of us have got Sunday joy and Monday pain. Dan kita maunya damai kita tuh seperti sungai mengalir terus-terusan. Tapi kita sukacita di hari Minggu, hari Seninnya penderitaan. But people who learn to live in peace, Tapi orang yang belajar untuk tinggal dalam damai, learn how to dominate feeling, belajar untuk bisa menguasai perasaan. how to overcome thoughts that are not the thoughts of Christ. Untuk belajar bagaimana menguasai pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. He began reminding himself of the promises of God. Dan Daud mulai mengingatkan dia kembali tentang janji Tuhan. Here's some things we should do. Remind yourself of the way that God came through for others and He'll come through for you as well. Dan ingatkan pada dirimu bahwa apa yang Tuhan telah lakukan buat kamu atau buat orang lain bisa dilakukannya lagi untuk kita. Remind yourself that God is with you and this too shall come to pass. Dan ingatkan bahwa Tuhan bersamamu dan ini pun kamu bisa lalui. Remind yourself of the joy of making a difference for someone Dan ingatkan dirimu bahwa kamu bisa membawa perubahan bagi orang juga. and of the healing power of God. Dengan kuasa kesembuhannya Tuhan. Remind yourself of the freedom and the truth in the Holy Spirit. Dan juga kebebasan yang didapatkan dari Roh Kudus. Remind yourself of the character of Christ. Ingatkan semua karakter Kristus. In other words, preach to yourself. Dengan kata lain, khotbahkan itu kepada dirimu. Preach yourself happy. Sampaikan itu kepada dirimu sampai kamu bahagia. Until you've experienced what that is, you're missing out. Sampai kamu merasakan itu, kamu tuh belum mencapainya. I'm talking about not just reading the Bible in the morning and going, I've done my chapter or two. Aku bukan berkata tentang baca kitab 1-2 pasal saja di pagi hari. But I'm actually going to preach this thing to me. Tapi aku akan mengkhotbahkan ini kepadaku. Because that's the very thing that I need in this moment, in this circumstance, and I'm going to get hardcore about it. Karena inilah yang aku butuhkan dalam hidupku. Aku akan benar-benar agresif dengan hal ini. I do that on the sleepless nights. Dan aku lakukan itu pada masa-masa aku gak bisa tidur. I just preach the word. Khotbahkan pada diriku sendiri. I try to turn my mind off the thing that's consuming me, the thing that's holding me up, Aku coba matikan semua pikiran-pikiran yang mengambil damai daripadaku. and I just turn to the word. Dan aku datang kepada firman Tuhan. Preach it. Khotbahkan. Irrespective of whether you think you're a preacher or not, you're a preacher. Apakah kamu berpikir, antara kamu pikir kamu adalah pengkhotbah atau tidak? Tidak masalah, kamu Tell adalah pengkhotbah. 2 or 3 people around you, you're a preacher. Katakan pada teman samping kalian bahwa kalian adalah pengkhotbah. Do you know how I know that? Tahu nggak kenapa? Because every single day Karena of your life, setiap harinya dalam hidupmu, you're thinking about 6,000 thoughts. kamu berpikir kurang lebih 6.000 pikiran. And every one of those thoughts is a preaching line. Dan setiap pikiran itu seperti suatu khotbah. It's a power-packed anecdote or statement or concept that's leading you to a certain way of life, behavior, and feeling. Itu adalah semua statement-statement, konsep-konsep yang membawa kamu, mengarahkan kamu ke dalam suatu arahan dalam hidupmu. You preach to yourself what you can and what you can't. Karena kamu setiap kali kamu berpikir itu, kamu tuh mengkhotbahkan kepada dirimu apakah kamu bisa, apakah kamu nggak bisa. What you will and what you won't. Apa yang kamu akan atau yang kamu tidak mau. Where you'll go. I mean, how many of our thoughts are premeditated, right? We premeditate, we preach it to ourselves, and then we go and we do it. Karena pikirkan berapa kali kita sebenarnya asal ambil keputusan. Itu bukan pertama kali kita ambil keputusan. Kita telah memikirkannya terlebih dahulu, maka kita mengambil keputusan itu. We're preaching right and wrong, who we hang out with, where we go, how we spend our time. We're preaching it to ourselves before we do it, right? Every time. Dan kita mengkhotbahkan pikiran-pikiran itu pada diri kita sendiri. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang kita melakukan, apa yang tidak. Dan itulah kita lakukan setiap harinya. So what's stopping us preaching peace? Jadi kenapa kita tidak membagikan khotbah tentang damai dalam pikiran kita? What's stopping us Apa yang memberhentikan kita? from determining the course of our path? Apa yang membuat kita tidak menentukan jalan itu? From speaking life Katakan hidup. instead of death and pain and hurt? Dibanding kita mengatakan tentang kematian, tentang suatu tidak ada harapan. 2 Timothy 4:2. 2 Timotius 4 ayat 2. Preach the word. Now, say that again to 2 or 3 people around you. Preach the word. Come on. Preach the Beritakan word. firman. Preach it. Beritakan. Preach it, brother. Preach it, sister. Ayo khotbahkan. Preach it. Preach it. Be ready in season and out of season. Oh, I didn't like that part. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mungkin itu tidak nyaman. David is out of season. Daud pada waktu yang tidak baik. I mean, David does not feel like this.
Dan dia tidak berasa mau melakukan ini. He's a leader in his own right, but he doesn't feel like a leader right now. He feels at the bottom of the pile. Dia sebenarnya seorang pemimpin, tapi pada waktu itu mungkin dia berasa aku adalah seorang yang tertuduh. But we're meant to learn to preach in season and out of season. Dan kita harus belajar untuk membagikan berita yang baik itu pada baik ataupun tidak baik waktunya. What do we preach? Apa yang kita Convince, sampaikan, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. yaitu semua nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3 words. 3 kata. We ought to convince ourselves of the goodness of God. Kita harus meyakinkan diri kita tentang kebaikan Tuhan. Convince ourselves of the never failing, never ceasing goodness that He just keeps pouring out again and again. Meyakinkan kita bahwa ada damai sejahtera rahmat Tuhan yang tidak berhenti-berhentinya atas hidup kita. I don't know about you, but I need convincing sometimes to live life beyond where I'm at. Aku tidak tahu tentang kalian, tapi kadang aku butuh untuk diyakinkan untuk hidup lebih dari apa yang aku lakukan sekarang. It takes guts to have faith. Itu butuh suatu keberanian untuk beriman. I don't ever in my life feel like having faith. Dalam hidupku aku tidak pernah berasanya itu kayak aku beriman. But I've got to convince myself Tapi aku harus meyakinkan diriku that the God life is the faith life. bahwa kehidupan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh iman. He's not pleased outside of faith. Karena Tuhan tidak bisa disenangkan kalau kita tidak ada iman. So you know what? Even though this kind of brings the heartbeats and it makes me feel a little bit kind of out on a limb and a bit uncomfortable, I'm going to convince myself of a life of faith. Karena terkadang saat kita mengambil suatu keputusan besar, kita berasa kayak aduh hati itu deg-degan dan rasanya tidak gampang. Tapi aku mau meyakinkan diriku bahwa inilah yang Tuhan kehendaki dan inilah kehidupan yang beriman. When someone's hurt me or someone's come against me, well, that's where I need a lot of love. Dan saat dimana ada orang melukai aku atau istilahnya membuat aku sedih, aku butuh suatu tertawa. So I'm going to preach to myself and convince myself that love is the order of the day. Dan aku harus meyakinkan diriku dan mengkorbankan itu pada diriku bahwa sukacita dan suatu tawaan itu adalah suatu hal yang kubutuhkan hari ini. I'm not just going to let thoughts run rampant through my mind, Aku tidak akan biarkan pikiran-pikiran liar dalam pikiranku. because preachers take control of their thoughts and of their words. Karena seorang pengkhotbah itu mengambil kendali atas pikiran dia dan dengan kata-kata yang ada. Teachers get judged by what they say. Seorang pengajar akan diukur dengan apa yang dia katakan. Just like we should be judging the words that are rolling through our minds and the words that are coming out of our mouths. Dengan kata lain kita juga harus mengukur diri kita dengan apa sih kata-kata yang ada di pikiran kita dan yang keluar dari mulut kita. I can spend 30 to 40 minutes here preaching the word to you, and I'll probably speak 4,000 to 5,000 words in this message. Dan aku bisa mengambil 30 sampai 40 menit di sini untuk mengkhotbahkan suatu pesan dan kurang lebih mungkin itu ada 4.000 kata. But that pales into insignificance against the 40 to 50,000 that you'll preach to yourself through the week to come. Tapi itu tidak ada tandingannya dengan 40.000 sampai 50.000 hal yang kalian khotbahkan setiap minggunya kepada diri kalian sendiri. So make sure you learn to preach peace. Jadi kalian harus belajar untuk mengkhotbahkan itu pada diri kalian. Preach things that build you up, not things that pull you down. Khotbahkan ke dalam pikiran kalian sendiri hal yang bisa membangun kamu. Preach Jesus. Khotbahkan tentang Yesus. The second thing is rebuke. Yang kedua ada untuk tegur. We convince and then we rebuke. What do we rebuke? Any thought that's just not right. Apa yang kalian tegur? Tegurlah semua kata-kata yang tidak benar. Anybody ever had moments where you feel like, I think I've given enough. I've poured out enough, right? Ada nggak masa kalian di mana rasanya, aduh aku udah berikan terlalu banyak nih. You know what I do in those tired moments? Tahu nggak apa yang aku lakukan pada masa-masa sangat capek? I remind myself that my harvest is in my seed. Aku mengingatkan diri aku bahwa suatu tuaianku ada dari bagaimana aku menabur. If I stop sowing care and love into the kingdom of God, whatever God calls me to give, my harvest has stopped. Kalau aku berhenti untuk menabur kasih, menabur kepedulian dalam kerajaan Tuhan, maka tuaianku pun akan berhenti. We've got to learn to rebuke thoughts that are coming against our future. Kita harus belajar untuk menegur hal-hal yang melawan masa depan yang baik untuk kita. In this pandemic, you've noticed that some people have gotten so selfish, so Masa-masa pandemi, self-focused and self-oriented. masa-masa ini banyak sekali orang yang menjadi sangat memikirkan dirinya sendiri, sangat egois, sangat memikirkan hanya tentang apa yang dia butuhkan. If that's you and you haven't snapped out of it yet, wake up Kalau itu kamu dan kamu belum keluar dari pikiran itu, ayo bangunlah and start preaching a different message. dan bagikan suatu pesan yang berbeda. Start leading your life in a different direction. Mari tuntun hidup kita di arah yang berbeda. If your mind and spirit and soul are hanging on to the stuff of this world, preach the things of God.
Kalau pikiranmu atau hatimu rasanya terikat dengan hal-hal yang duniawi, ayo keluarlah dari lingkungan itu. So we convince and we rebuke and we exhort. Dan kita telah yakinkan dan kita telah menegur hal yang salah dan kita juga harus menguatkan. Which means to give a strong encouragement. Dengan kata itu menyemangati. This is what you do. Ini yang kamu lakukan. You take your notes that you've written down from tonight's message and you re-preach it to yourself. Kamu telah mengambil catatan dari khotbah hari ini dan pakai catatan itu untuk khotbahkan lagi pada dirimu. And whatever God's leading you in your devotion and in your private time with God, preach it to yourself. Dan apapun yang Tuhan pimpin kamu dalam waktu saat teduh kamu, khotbahkan itu kepada hatimu. There's something about repetition that brings the endurance of something into our life. Ada sesuatu yang tentang pengulangan, yaitu hal yang kamu ulang-ulangi, itu akan bertahan. Rarely do we change just from hearing it once. Dibanding kamu mendengar cuma sekali saja. But when we consolidate, Tapi kalau kita dengarkan lagi, it becomes a natural pathway of our life. itu menjadi suatu hal yang menjadi naturalnya kita, menjadi hal yang kita terbiasa, menjadi kebiasaan yang baru. So you say, Pastor, I want perfect peace. I don't just want Sunday afternoon church peace. Dan mungkin kamu berkata, pendeta, aku mau damai yang sempurna. Well, you're the master of that. Ya, kamulah yang bisa melakukan hal itu. That's in your hands. Itu di tanganmu. I can pray for you. Aku bisa mendoakanmu. I can even go home and pray more for you. Aku bisa pulang dan doakan lebih lagi untuk kamu. But at the end of the day, your peace rests with you. Tapi damaimu tergantung kamu. How will you manage your mind Bagaimana kamu mengendalikan pikiranmu. and the knowledge that fills the inside of your life? Dan bagaimana kamu mencari pengetahuan itu yang bisa memenuhi diri kamu. Peacemakers. Jadilah pembawa damai. Paul said in Romans 1:12, when we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. Dikatakan oleh Paulus dalam Roma, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Faith doesn't just rise because we sat in the same church or because we went to a meal together. Iman tuh bukan tiba-tiba tumbuh karena kita duduk di gereja yang sama. Faith is the result of words. Iman tuh tumbuh karena ada suatu perkataan. And then upon those words, the action, the results. Dan oleh karena perkataan itu, maka akan ada hasilnya. And when there's an action beyond the words, we begin to see hand in glove. Faith and works create results. Dan dari perkataan itu, saat kita mengambil tindakan, maka itu seperti iman dengan suatu tindakan menjadi suatu hasil. Paul is saying here, Dan Paulus berkata, when I come to you, saat aku datang kepadamu, I'm going to preach to you. aku akan membagikan pesan ini. But I want you to preach to me too. Tapi aku mau kamu juga membagikan pesan itu padaku. Can I ask you tonight, please preach to me? Bolehkah aku minta kita semua di sini juga bagikan pesan yang baik itu padaku? Don't be a Bible basher. That's not what we are. Bukan jadi orang yang khotbah bilang, oh Alkitab berkata gini. But we preach God's word, we preach God's truth, and we release it into each other's lives. Tapi maksudku adalah mari kita bagikan suatu damai, suatu firman-firman Tuhan yang mendatangkan damai. What I really mean to say here is, when you go to work tomorrow, the atmosphere of your work should change because of you. Yang aku mau sampaikan adalah saat besok kamu pergi ke tempat kerja, biarlah atmosfer tempat kerjamu menjadi lebih damai karena ada kamu. Your words should breathe life. Dan melalui perkataan kamu harusnya itu membawa kehidupan. Some people have come off some pretty heavy-duty weekends. Ada orang-orang keluar dari masa akhir minggu yang tidak baik. They got drunk, they went to this party, that club, they got these issues, they spent all their money, they got nothing left. Mereka ke klub ini, mereka ke pub itu, mereka pergi minum-minum, mereka sudah pulang tidak ada uang. You know what they need? Jadi apa yang mereka butuhkan? Someone to stand there and speak life into their life. Mereka butuh orang yang di sana yang membagikan damai kepada mereka. I didn't say preach the cross or preach Jesus or preach things. That'll come in time and it'll come in the right moment. Aku bukan berkata bahwa kamu khotbahkan semua isi Alkitab kepada mereka. Ada waktu yang tepat untuk itu. Preach peace. Tapi maksudku adalah bawakan damai. Preach fullness. Bawakan damai. How do I do that, Pastor? Mungkin kamu berpikir bagaimana caranya. That's why I'm teaching you to do it to yourself first. Jadi itu kenapa aku ajarin kamu untuk lakukan itu pada diri kamu dulu. Because if you can do it in your own life, Karena you can do it to someone else. Kalau kamu bisa lakukan itu kepadamu, kamu bisa lakukan itu kepada orang lain. It's pretty hard to lead someone into breakthrough that we don't have in Karena- our own spirit and soul. Karena susah untuk kita memimpin orang untuk terobosan kalau kitanya tidak terobosan. Jesus did this constantly. Tuhan Yesus melakukannya senantiasa. Watch this. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. He preached to the poor. Dia berkhotbah kepada orang-orang yang membutuhkan. I don't know about you, but if I were poor, I don't think I would want someone to come and just preach to me. Dan kalau aku adalah seorang yang sedang kekurangan, aku tidak mau ada orang datang hanya mengkhotbahi aku aja. What I want is someone to give me money. Yang aku mau ada orang kasih aku uang. True? Betul? Anyone got some money tonight? Ada yang punya uang? You know, Jesus understood a key here that a lot of us don't. Yesus mengerti satu hal yang banyak orang tidak mengerti. And that is that you can give money to the poor, but it's not going to make them rich. Kamu bisa memberi uang kepada orang miskin, tapi itu tidak membuat mereka kaya. But when you preach good tidings to the poor, it changes their mind and it leads them out of poverty into something greater. Tapi saat kamu menyampaikan pesan yang baik kepada mereka, mereka pikirannya pun bisa diubahkan dan itu bisa membuat mereka kaya. The same like when he proclaimed freedom or proclaimed deliverance to the captives, he didn't just give them the key and say, here's the key, because they don't know how to use the key. Jadi saat dia membagikan pesan baik itu kepada orang yang terpenjara, dia bukan berkata ini kuncinya, karena mereka pun bingung, gue harus pakai buat apa, bagaimana cara memakai kunci ini. He preached to them how to be free so that they could use that key and stay in freedom. Mereka mengajarkan orang-orang yang terpenjara itu bagaimana kamu bisa hidup dalam suatu hidup yang bebas. If you're bound tonight, Kalau kamu hari ini terikat, if you're living a life that's less than the best and it's far away from where you want it to be, the answer, preach to yourself. kalau kamu merasa hidup kamu bukan hidup yang terbaik, kamu rasa kamu hidupmu masih ada yang lebih baik lagi, ayo mulai dengan membagikan pesan baik itu kepada dirimu. Lead yourself in God's paths. Pimpin diri kamu dalam jalannya Tuhan. Amen. Amin. Romans 10:15. How shall they preach unless they're sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. There are people in our world Ada orang dalam kehidupan kita that need the beauty of that message. yang butuh firman seperti ini. And there are really two ways. Dan ada Musicians, dua you can come cara. up here. There are really two ways. I got like 10 more pages of notes here. So I thought I didn't have enough, but I had more than enough. Dan Way more than enough. aku akan bagikan 2 poin. Catatanku sebenarnya masih panjang, tapi aku akan bagikan 2 saja. But I'm going to finish with this. Tapi ini aku mau sampaikan. If we really want to be good peace preachers, Kalau kita mau menjadi orang yang baik dan membagikan damai itu, you can put it under 2 banners. kamu To get bisa there. masukkan The dalam keys 2 jenis kunci. The first one is make Christ the center of everything we do. Yep. Make Christ the center of your world. Yang pertama, jadikan Kristus suatu inti dari hidupmu. It's amazing how when we live with God, we have direction. Betapa luar biasa saat kita hidup bersama Kristus, kita tuh mempunyai suatu arahan. A teacher leads people to education. Seorang guru akan memimpin seseorang ke dalam suatu jalur pengetahuan. A tour guide leads people to the best attractions. Tour guide itu akan membawakan orang-orang ke dalam suatu tempat main yang seru. If we want peace, Kalau kita mau damai, look no further than the Prince of Peace. kita carilah Raja Damai itu. Keep him right at the center of it all. Dan menjadikan dia dasar dari hidup kita. The book of John tells us that in him is light. And the darkness and light shines in the darkness. Dan dikatakan dalam Yohanes bahwa dialah terang itu. Dan saat dia ada dalam kita, terang itu bersinar di atas kegelapan. When God's at the center of our hearts, Saat Yesus ada di tengah-tengah hati kita. and the center of everything we do and the choices and decisions and all the other bits and pieces, Dan di tengah-tengah semua pilihan dan hidup kita. that light's not just shining upon the darkness. Terang itu bukan hanya menyinari kegelapan. It's shining in the darkness. Itu juga menyinari di You tengah-tengah say, kegelapan. what's the difference? Mungkin kamu berpikir apa bedanya? Well, when light shines upon something like these lights are shining upon me, there's always a shadow. Karena saat lampu itu nyala dan ada suatu terang, pasti ada namanya bayangan. There's always some parts that are untouched. Ada bagian yang tidak tersentuh. But when light shines from within, Tapi kalau terang itu bersinar dari dalam, that light touches everything. terang itu akan menyentuh semuanya. Peace abounds in everything. That's why he says Dan peace damai akan memenuhi. always and in everything.
Makanya dikatakan bahwa damai itu akan memenuhi segalanya. Jesus at the center of it all. Yesus adalah di tengah-tengah dari kita semua. But the second thing that makes a preacher a really great preacher is you better know the Word of God. Dan yang kedua, apa yang membuat seorang pengkhotbah itu luar biasa? Karena dia harus mengenal firman Tuhan. The Bible is a great place to start. Firman Tuhan itu adalah awal yang baik. I want to encourage you, church, Aku mau mendorong kita, to turn to places that resonate with you and remember them. carilah firman Tuhan itu yang nyambung dengan kamu. To make time, carve time every single day. Untuk menyediakan waktu setiap harinya, To search the scriptures and find out if what the preacher is saying is true. Find out some of the deeper secrets of Untuk what God is mencari speaking tahu. into your life and heart. untuk mencari apakah yang disampaikan oleh aku itu betul. Dan bagaimana firman itu bisa tinggal dalam hati kita. Take time to draw near to that word because that word is the foundation of everything that we say and speak. Dan ambillah waktu untuk mencari firman itu. Karena itu adalah landasan dari apa yang kita katakan dan pikirkan. Let me tell you an interesting story. Mari aku sampaikan suatu cerita A yang couple of menarik. years ago, Beberapa tahun lalu, there was a company in Australia that's known as being one of the best consumer cashback companies in the nation. Turned up a circular key in Sydney and set up a store. dan ada satu perusahaan yang dia perusahaan besar yang bagaimana biasanya tuh untuk mempromosikan cashback untuk jajanan. They set up a sign that was about a meter and a bit by 2 meters tall, right there in the middle of the quays, right up there at the ferry terminal, in peak hour traffic. Dan dia bikin suatu tenda, kurang lebih lebarnya 1 meter, tingginya kurang lebih 2 meter, dan dia taruh tenda itu di tengah-tengah circular quay. And they put a big purple sign on the middle of the thing, and they said, "Free cash." Dan dia bikin suatu tanda di sana dan tulisannya ada free cash. And then all over it, they had $100 bills, literally real ones, the green color Australian plastic bills, stuck all over it. And they carried $16,000 that day to give away for free, no strings attached. Dan di sana dia ada menempelkan uang $100 banyak sekali dan mereka bawa $16,000 dalam potongan $100. All you had to do was literally walk up to them and say, "I would like some of that," and they were going to give you one. Done. Dan tidak ada persyaratan, kamu cukup datang ke tempat itu dan berkata, aku mau uang. How many of you want a piece of that? Siapa yang mau? Well, after the experiment was all said and done, Setelah eksperimennya terjadi, only $1,700 had been taken. hanya 1.700 yang diambil. Sydneysiders walked past it. 96% or something of people walked past it and took nothing. Dan 96% orang berjalan melalui itu dan tidak ada yang mengambilnya. There are lots of stories we could draw from that, but this is the one that I want to draw, and that is that we'll only ever really search for and take what we know is ours. Dan pastinya ceritanya moralnya adalah kita hanya akan mengambil apa yang kita tahu itu bisa jadi milik kita. If we don't feel like it belongs to us, Kalau kita tidak merasa itu bisa menjadi milik kita, like it's my right, my inheritance, we're happy to leave it on the table. kalau kita tidak merasa itu adalah hak kita biarin aja. Same with God's word. Sama dengan firman Tuhan. If you don't know God's word, you are leaving an inheritance on the table. Kalau kamu tidak tahu firman Tuhan, itu seperti kamu meninggalkan hartamu dalam satu meja. You are walking past all the promises of God which are yes and amen. Kamu melewati semua firman Tuhan yang janjinya ada iya dan amin. They're all yours. Itu semua janjinya untukmu. So don't leave them sitting there on the sign. Jadi jangan biarkan saja, sayang. Start taking hold of them. Start preaching them to yourself. Start activating them. Start doing everything you're called to do so that you can walk not in the figment of imagination of the promise, but in the reality of the word in your life. Jadi mari kita ambil firman itu supaya kita tidak hanya hidup melihat firman itu tapi tidak merasakan kuasa nyatanya. Mari kita ambil dan alami dalam hidup kita sendiri. Peace. Damai. Peace is yours. Damai itu milikmu. How do I know that? Bagaimana aku tahu? Read your Bible. Karena kita mengatakannya. Peace. Damai. Really? Apakah itu benar? Yeah, you see, until you read it, until you discover it, you'll never know. Sampai kamu menemukannya sendiri, kamu tidak akan mengerti secara penuh. Take hold of what's yours. Ambillah apa yang menjadi milikmu. Reach into it. Jangkaulah. While you're standing tonight, Mari kita bangkit berdiri. this is what I want to give you for homework. Ini aku mau berikan kepada kita untuk PR kalian. Go and find some spots in the Bible that are perfect for what you're going through right now. Carilah bagian di firman Tuhan itu yang dimana tuh kamu bisa lakukan.
and memorize, Hafal. literally, word for word, memorize Hafalkan kata demi kata. some of those passages. It doesn't need to be long. Tidak perlu panjang, Just something that you can hold on to, that when that thought comes again, and it's like that attack comes or that spirit comes or whatever it might be, you can counteract it. jadi supaya saat ada serangan itu, kamu bisa mengambil firman itu dan menyerang kembali pikiran itu. Maybe you want to start with the Psalms. Dan mungkin kamu mau memulainya dengan Mazmur. They're lovely songs, poetry, beautiful. Karena banyak sekali Mazmur yang luar biasa. So many beautiful Psalms that'll just change your day. Semua Mazmur-Mazmur yang bisa mengubah hidupmu. Maybe there's other spots. Like I love James. I can quote a lot of James already. Like, you know, I'll just do it in the night. Just quote James, basically. Atau Yakobus, karena banyak sekali hal-hal yang indah di Yakobus Bring wisdom into your life. untuk membawakan suatu hikmat kepada hidupmu. Whatever it is that works for you, Carilah firman itu untukmu. find that word, Carilah firman itu preach it to yourself. dan korbankan kepada dirimu. Amen. Amin. He's a way maker. Come on, lift up your hands and your heart toward the heavens.